Pemirsa, penggemar militer dari seluruh dunia menciptakan kembali tontonan kemenangan paling menentukan Napoleon, yaitu pertempuran Austerlitz. Acara ini memperlihatkan kembali bagaimana Kaisar Prancis mengalahkan tentara Rusia dan Austria. Dentuman dan tembakan menandakan dimulainya apa yang kemudian dikenal sebagai pertempuran tiga kaisar, Battle of the Three Emperors. Reka ulang sejarah ini berlangsung di Verosna, 14 km dari kota Brno, dekat Austerlitz di Republik Ceko. Di mana ada sekitar 1.000 penggemar militer dari 15 negara ambil bagian dalam pemeragaan pertempuran yang pernah terjadi di tahun 1805. Kostum mereka pun sangat disesuaikan dengan seragam yang dikenakan selama pertempuran kala itu. Drama pertempuran yang diperagakan kembali setiap tahun ini bisa menjadi panggung blockbuster Hollywood. Mereka tiba dan mendirikan kemah, persis seperti yang dilakukan tentara kala itu lebih dari 200 tahun yang lalu. Naše jednotka představuje ruské dělostřelectvo, konkrétně dělostřeleckou rotu majora Štadena. Máme dělo, 3-funtový jednorožec a jezdím zde proto, protože tu výborná partie lidí. Peserta yang lain mengatakan ada persahabatan yang kuat di sini. Účastníme se proto, že nás to baví, samozřejmě, a tím pádem, aby jsme pro lidi udělali nějakou akcičku a bojujeme za rakouský dělostřelectvo. Pada awalnya, Napoleon tidak sepenuhnya yakin akan kemenangannya, karena pertempuran dimulai dengan jumlah tentara Prancis yang kalah. Napoleon memiliki sekitar 72.000 pasukan, sementara Sekutu memiliki sekitar 85.000 pasukan. Sekutu memutuskan untuk menghadapi Napoleon di sebelah barat Austerlitz dan menduduki dataran tinggi Pratzen yang sengaja dievakuasi oleh Napoleon untuk membuat jebakan. Yang akhirnya, strategi ini menjadi sebuah trik yang membuatnya memenangkan pertempuran. Selama pertempuran, Austria dan Rusia melancarkan serangan utama mereka dengan 40.000 pasukan melawan Prancis untuk memisahkan mereka dari Wina. Sementara pasukan Prancis yang terdiri dari 10.500 pasukan sekuat tenaga melawan serangan tersebut. Dan serangan skuder Sekutu di sayap utara Napoleon berhasil dipukul mundur. Napoleon sendiri mengirim 20.000 infanteri ke atas lereng untuk menghancurkan pusat Sekutu yang lemah di dataran tinggi Pratzen. Sekutu terpecah menjadi dua. Sekutu pun kehilangan 15.000 pasukan. 11.000 pasukan ditahan. Sementara Napoleon kehilangan 9.000 pasukan. 2 hari kemudian, Francis II dari Austria menyetujui penangguhan konflik dan mengatur agar Alexander pertama membawa pasukannya kembali ke Rusia. Původně pro mě to byla challenge to dokázat, udělat to vlastně, aby se to odehrálo. A dneska jsme největší akce v Evropě, která trvá tak dlouho, neexistuje jiná podobná. Jandora mengatakan, pertempuran itu bukan tentang memuja perang, tapi justru memperingati sejarah. Je to zajímavé, že se dokážou lidi křížem krážem z celého světa, dneska z 15 zemí, Ameriky, Kanady a celá Evropa, že se dokážou na dálku domluvit si ten scénář té akce, sejít se tady, spát někde na zemi a prostě udělat si takový přátelský setkání kvůli nějaké historické věci. A vlastně není to oslava Napoleona v žádném případě, ale je to prostě vzpomínka na něco, co ovlivnilo celou Evropu na dlouhá let. 4 hari setelah kekalahan, Austria terpaksa menandatangani gencatan senjata di Kasil Austerlitz. Dan kemudian pada bulan yang sama, perjanjian damai di Pressburg, sekarang ibu kota Slovakia, Bratislava, yang mengubah peta politik Eropa, dengan Prancis sebagai yang mendominasi kekuasaan.